येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत उमेदीन मनयलो मुक्ती दीस. विविध शाळा आनी सरकारी आस्थापनांनी कार्यावळी. उपक्रमांतल्यान जागयली गोंय मुक्तीची वीरगाथा. इंडियन नेव्ही स्पीड बोट आणि प्रवासी बोटींची टक्कर. 13 जाणांचे बळी, वाटायले 101 जाणांक. मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया कडेन जालो अपघात. हेर राज्याचे तुळेन वेगवेगळ्या मळाचेर गोंय फुडे. आता गोंय सरकार लागला गोवा विजन 2047 प्लॅनाचे तयारेक. इंडस्ट्रियलिस्टांनी दिवचो सांगात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आवाहन. जीसीसीआयची कार्यावळ. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. इंडियन नेव्ही स्पीड बोट आणि नीलकमल नावाचे प्रवासी बोटीची टक्कर जावन 13 जणांचे बळी गेले. 101 जाणांक वाटायल्यात. नेव्ही बोट ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. पळयात पुराय बातमी. आराम से, परेशान मत हो। हाथ पकड़ाओ, टायर पे पैर रखो, टायर पे। आ जाओ। आंटी। अब इधर बोल लगेगा, आराम से आ जाओ, परेशान हो। इधर आओ, इस पे आप पैर रखो, खड़ी हो जाओ। ये पकड़ो। अब खड़ी हो जाओ, आराम से खड़ी हो, इसमें पैर रख के आओ, हाथ दो, आराम से खड़ी हो जाओ, आराम से। परेशान ना हो, सब आ जाएगा। भाई अच्छा, आराम से। अंटी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अरे आराम से स्लिप नहीं हो रहा, पैर आराम से रखो। घबराओ कोई नहीं, सब आएगा, घबराओ कोई नहीं। बुधवारा सांजे कडेन मुंबई हो अपघात जालो. नीलकमल नावाची प्रवासी बोट एलिफंटा केव्ज सावन गेटवे ऑफ इंडिया वटेन वताली. नेव्हीचे स्पीड बोटीन तिका टक्कर दिली आणि हो अपघात जालो. 13 जाणांक मरण आयला. तातूंत नेव्हीच्या 3 ऑफिसरांचोय आस्पाव आसा. कोस्ट गार्डा सयत सगळ्या यंत्रणांनी जाता ते तरेन वाटोवपाचो यत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पुराय देश विकसीत जावपाक फुडली 25 वर्सां वतली. पूण गोय सरकार गोवा विजन 2047 प्लॅन तयार करपाक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला पुराय देश विकसीत जावपाक लागला. गोय 10 वर्सां आधी विकसीत करपाची मोख आमी दवरल्या. तातूंत गोयच्या इंडस्ट्रियलिस्टांची मजत जाय पडटली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोवा 2047 हो इव्हेंट गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन लीडिंग इंडियाज इन्क्लुझिव्ह अँड सस्टेनेबल ग्रोथ अंतर्गत घडून हाडला. त्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. माचये जीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपो, मुखेल सोयरो ह्या नात्यान इंडिया G20 शेर्पा अमिताभ कांत आणि हेर मानेस्त हजर असले. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो आधार
जर आसत जाल्यारूच आमी खऱ्या अर्थात विकसित भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसित गोंय 2047 न्ही हांवें मुद्दामून सांगता कारण पुराय देश विकसित जावपाक फुडलीं 25 वर्सां लागतली माननीय मोदीजीच्या लिडरशिपच्या सकयल पण ताज्याय पेक्षा 10 वर्सां पयलीं आमी विकसित जावपाक जाय म्हणून इट शूड बी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विकसित गोवा 2037 बिकॉज वी आर एडवान्स स्टेट इतलेशेच म्हणजे आमी बाकीचे जर पॅरामिटर्स पळयत इफ यू कंपेर द पॅरामिटर्स जाल्यार त्या सगळ्या पॅरामिटर्सांनी आमी खूब फुडें आसा हांव म्हणत जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल वॉटर फॉर ऑल सॅनिटेशन फॉर ऑल GSDP रेस्ट ऑल रेशियोज वी आर मच अहेड ऑफ अदर स्टेट्स आणि त्याच खातीर हांवें म्हटलां इट इज नॉट 47 बट इट शूड बी इट इज 37 ह्या 10 वर्सां पयलीं आमी पूर्ण विकसीत गोंय हाच्या खातीर फुडें वचपाक जाय. If you look at India's story in the last few years, India has overtaken UK to become the 5th largest economy in the world. It is the largest growing, fastest growing large economy in the world. And last year we grew at about 8.2%. And by 27 end, most analysts say that India will overtake Japan and Germany to become the 3rd largest economy in the world. Many of you would recall that just a decade back, India was in the fragile 5. And from the fragile 5, we've moved to the top 5. Fragile 5 because we were suffering from a twin balance sheet problem. The bank balance sheets were in huge non-performing assets and the banks had massive debts which were not being paid. And within a decade, we've brought stability in our economy. And how did we do this? First and foremost, India has carried out vast structural reforms. We've replaced 28 taxes and 18 cesses to introduce the goods and services tax, which is one tax across the country. We've brought in the insolvency and bankruptcy code to bring in credit discipline and ensure that companies which are not able to survive in the marketplace can actually die out through a process of insolvency by going to NCLT. We've brought in the Real Estate Regulation Act, which has brought in discipline amongst builders. The regulators, such as Mr. Dharmen Sharma, do huge amount of due diligence before a builder can sell his flats. We have brought our corporate tax on par with the best tax regimes in the world, and the government actually gave away 1,45,000 crores so that we could have amongst the best tax regimes in the world, and we've scrapped a lot of rules, regulation, procedures, paperwork in the ease of doing business. इको-फ्रेंडली व्यवसायांक गोंयांत प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. बिझनसांत राज्य पावण्यार लीड करपाची ताक गोंयांत आशिल्ल्याचे GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. आयकात. Goa must lead in creating green infrastructure and industries that thrive alongside environment. Goa can attract private investment into waste to energy projects, recycling hubs and composting facilities. These ventures address waste management challenges and create profitable and sustainable business models. Any system is good as its users. This has to be accompanied by investment of resources to bring about a shift in the mindsets of people, where sometimes we face challenges in Goa. Businesses must lead the way by adopting eco-friendly practices. We have the opportunity to position Goa, our state, as a leader in sustainable business. What we could do is partner with private enterprise to set up solar farms and hydel and wind energy projects that can power industrial parks and residential areas. Would it be too optimistic to aim to generate
50% of its energy from renewables by the year 2035. Efficient public transport is essential for thriving economy. It not only connects people to jobs, but also creates investment opportunities in mobility and infrastructure. Goa must establish multimodal mobility hubs where electric buses, I think some initiative has been taken by the government of Goa, shared EVs and a water taxi seamlessly connect our cities, educational hubs, industrial zones, services and transport hubs with all-weather interchange stations. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 1961 वर्सा गोंयांत पोर्तुगेज राजवट सोंपली हाची याद म्हण गोंय मुक्ती दीस दर वर्सा 19 डिसेंबराक मनयतात. ह्या इतिहासीक दिसा गोंय मुक्ती खातीर आपलो जीव धोक्यात घालपी सुटके झुजारींच्या धाडसाची बलिदानाचो ह्या दिसा भोवमान करतात. इतिहासांतलो हो महत्वाचो खीण याद दवरपा खातीर शाळांनी आनी हेर आस्थापनांनी गोंय मुक्ती दीस मनयलो. त्यांचे गोंय बद्दल जो प्रेम असलो त्यांना त्यांचे गोंय कसे दिसतले. तब्बल 14 वर्सां लागली भारत स्वतंत्र जावंक. तरी पण आमचे गोंय जरी लेट आमकां मुक्ती दिन मेळ्ळो.
सगळ्यात पयलीं तुमकां गोंय मुक्ती दिसाची परबी. बाकी बाबाच्या कवितेन हांव म्हज्या विचारांक हांगा वाट मोकळी करून दिता. तांणी म्हणा, गोंयचे नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, गोंयचे नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, बणकणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. गोंयचो 64वा स्वातंत्र्य दिन आमकां 1961 स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आनी हे स्वातंत्र्य मेळोवपा मदीं खुबशे झुजारी, तांकां आमी स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटात. तांणी आपलो देह अर्पण केलो, खूब मोठो त्याग केलो. आनी म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांकां परबी दाखयतां. This part of the country's coastal region of Goa, which was then under Portuguese control, took another 14 years to be liberated. सुमारे 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केलेले हे गोंय हे अखेर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांपासून मुक्त झाले. आणि तेव्हापासून 19 डिसेंबर हो आम्ही मुक्ती दिन म्हणून साजरो करता. दिव्यांग जेन्ना भुरगे असतात, स्पेशल चाइल्ड असतात, आमचे कडेन एकूच परवली संजय स्कूल असले. आयज गव्हर्नमेंटान अंडर कन्स्ट्रक्शन दुसरे कुडचडे बऱ्यापैकी ह्या स्पेशल चाइल्डा खातीर नवी स्कूल ओपन करता. आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें आमच्या फोडे लोकांक जे आयज आमकां
17 दिनाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. Halting progress. You will be halting individuals. You will be bringing obstacles in the way of democratic functioning, in the way of institutions. As you have seen, whenever people from the other side, particularly the opposition, has lost election, they blame the EVMs. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक लहानसो विसव. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळो पळोवपाक मेळटले. सुखदिने हवामान अनुभवपाक मेळटले. थंड वारो घोळटलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजवेळार दाट धुके दाटतले. नागरिकांनी सादुरतायेन वाहनां चलोवची हवामान विभागान सल्लो दिला. कांय सुवातांनी थंड वारो घोळटलो. थंड वाऱ्याक लागून उष्णताय कांय प्रमाणात उणी जातली. तापमान 1 ते 2 अंशांन चढ उतार जावं येतात. बिरेस्तारचे चढावत आणि उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोटधन्यांक कसली छिटकावणी ना. नितळ मळबाचो अदमास. हवामान सौम्य आणि सुखदिणे. सकाळी आणि राती दाट धुके. येरादारी करप्यांक शिटकावणी. कांय सुवातांनी घोळटली थंडसाण. बिरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 19 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि याचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.